জয়েন হলাম, খুব ভালো লাগলো। থ্যাংক ইউ সৌম্য। আমার একটা সৌম্য বলে আর একটা ছেলেও আছে এখানে, বাচ্চা। যাই হোক না কেন, যদি আমার লাইভ ভালো লাগে তো সাবস্ক্রাইব করো অ্যান্ড লাইক করো, ওকে, যাতে আমি আবার যখন কালকে লাইভ আসবো তুমি আমার সঙ্গে জুড়তে পারো। কেমন আছো বলো সৌম্য? रामू दीदी शिलोंग जा चुके हैं हम, काफ़ी साल पहले शिलोंग जा चुके हैं, घूम के आए, बहुत बढ़िया जगह है। राजा बाबू ने कुछ होगा ना सब्जी वाली के साथ ना कुछ तो किया ही होगा। टिफिन कंप्लीट? नो। सब फसाद के जड़ तो राजा बाबा ही हो सकता है, वन एंड ओनली। चाइनीज फूड, हाय। একটা কথা বলতে পারি? অবশ্যই অবশ্যই। दर से उकर कर फेंक, कल के तरह निकलो यहाँ से, ऐसे ऐसे करके। आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई एम फ्रॉम कोलकाता सर। अब नेटवर्क सब्जी वाले আপনার বাড়ি? আমার বাড়ি বেলুড়ে। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। দুটো কথা বলতে পারি? বলো। অবশ্যই। দুটো কেন, তুমি 5টা কথাও বলতে পারো। ক্রেজি, তুমি কি লাইক করিয়াছো? গুড জব। বাড়ি কোথায়? বেলুড়ে, তার জন্য গুড জব কেন সৌম্যদীপ? गुड इवनिंग एवरीवन। जो भी फ्रेंड मेरे चैनल में नए आ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो। अमित आंटी हाय। अमित कुमार लिखा है हेलो आंटी। यस जी बोलिए। ये नहीं चलेगा बीच में बंगाली बोल कर कुछ भी क्रेजी को समझ में आ गया, आपको सुनना नहीं पड़ेगा, छोड़ो। आपके बारे में ही बोल रहे थे हम दोनों। अरमान हाय। হৃদয় শরীর কেমন আছে? হৃদয়ের শরীর ভালো আছে, হৃদয়ে চোট পেয়েছে। আরে না দি ভাই, আপনার কথা শুনে খুব ভালো লাগলো তাই। মোহাম্মদ টিঙ্কু হাই। হ্যালো এভরিওয়ান, গুড ইভিনিং। তোমার নেটওয়ার্ক নাই নাকি? কেন বলো তো, প্রবলেম হচ্ছে নাকি কোনো? अबे चौहान हेलो जी। रॉयल हाय, गुड इवनिंग रॉयल, कैसे हो बोलो? नेटवर्क नहीं जा रहा है, ओके ओके। राजा बाबू बंगाली कोचिंग कर लो, उसको काफ़ी हद तक समझ में आता है आई थिंक। रामू अगेन शिलोंग, ऑफ कोर्स सर, अगर मौका मिले तो हम जाएंगे। আপনার হবি কি দিদি? গল্পের বই পড়া, গান শোনা, রান্না করা, ঘুরতে যাওয়া, অনেক রকম। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। আজ অনেক গরম দিচ্ছে নাকি তুলতুলি? অবশ্যই প্রচুর গরম। আবার বলার মতো কিছু আছে? এই গরমে তো মানে ছাদে হাঁড়ি বসিয়ে আসলে ভাত রান্না হয়ে যাবে। सब्जी वाली तमिल बोलती है, आओ कैसे करके बोलते हो? ऐसा करके बोलते हैं क्या? तो सब्जी वाली अगर तमिल बोलते हैं ना तो जेकब जी को शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। আবার এলাম, খুব ভালো করেছো। বসে থাকো, এবার যাবে না। आप दुनिया बुला दोगे सब्जी वाले के? টুকলো কি করো তুমি? সবাই এসে গেছে। हाँ वाली भोजपुरी बोलते हैं। अब सभी आप जुगाड़ करके रखे हो? हाँ আপনাদের ওইদিকে বরফ পড়ছে? ভীষণ ভীষণ ঠান্ডা গো, থাকতে পারছি না, ভীষণ ঠান্ডা। যেটা কি ইচ্ছে করে এত ভালো গল্প। হ্যাঁ क्रेजी जुगाड़ू राजा, हाँ जी सब जुगाड़ करके रखा है।